For example 10, what we have in the question is, given in the circuit, the RMS voltage across R, L, and C is assured. So basically we have a circuit of RCL here, where you are given the voltage across resistor, voltage across capacitor, and also voltage across inductor. Okay, so the first question here is, with the aid of the phasor diagram, determine the applied voltage and the phase angle of the circuit. Okay, so we are going to find the applied voltage, maksudnya V total dekat sini. This is what we are looking for, this V. Okay, for all these three component connected in series. And we also want to find the phase angle. Okay. However, the question has mentioned that to determine these two, you need to use phasor diagram. So since this is an RCL circuit, we're going to start with sketching the circuit. So I have emphasized on memorizing the whole thing as RCL first, and then we can eliminate whatever component which is not present in the circuit. However, memang ini pun soalan RCL, so we don't have to eliminate anything lah. So terus kita lukis je apa yang kita dah hafal dan juga faham. So for RCL circuit, we will have current along x-axis, and then we will have voltage across resistance along x-axis, and then we'll have voltage across inductor because the inductor leads the current, and then the voltage across capacitor, di mana current akan lead the voltage across capacitor. And then let us look at the value of VL and VC. Okay, VL dengan VC along Y component. Okay, along Y component. So kita kena tengok bila kamu tolak, contoh summation along Y kamu ni akan jadi VL minus VC. Okay, apa yang kita akan dapat dekat sini? Your VL is 314, your VC is 115. Okay, summation sepatutnya tambahlah. Tapi saya terus tulis tolak dekat sini because dia kena tambah negatif VC sebab VC ke bawah. Okay, koordinat X dengan Y ni dia ada direction atas, bawah, kiri, kanan. Atas, kanan, positif, kiri, bawah, negatif. Okay, so 314 minus 115, you should get 199 voltage. So selepas kita tolak, the summation along Y is a positive 199. Okay, so dia akan duduk dekat belah atas ni. Okay, dia akan duduk dekat belah atas, which is the summation of VL minus VC. Ataupun ada kaedah lagi satu, iaitu tengok siapa lagi besar. So kita tengok VL besar daripada VC, so kita punya summation Y akan duduk dekat atas. Kalau VC yang besar daripada VL, summation Y akan duduk dekat bawah. Okay, untuk tentukan this one. Okay, and then we're going to draw the V-net. So this is our V-net and this is our phase angle. Okay, so you have labeled all your circuit. Dia kata with the aid of the phasor diagram, determine the applied voltage. So berdasarkan this sketching here, we want to find V. To find V, okay, to find V, V is in between. So kita kena consider X component dan Y component dia. Which is V bersama dengan square root summation X square plus summation Y square. However, summation X square kita adalah VR. Ini adalah VR square. Summation Y square kita pula adalah the VL minus VC. Okay, sebab kita dah cari along Y. Itu maksud with the aid of phasor diagram. You're using the information that you get from the phasor diagram to come up with this equation sebenarnya.
And then you're going to substitute the value because all the values is given in the question, such as your VR is 153 square. Plus with BL adalah 314 minus 115 square. So kita akan dapat 153 square 23409 plus with 199 square. Square root semua. Apa dengan? You should get 251.0179 up to 2 decimal places. So round off dapat this much. Are we good here? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Next, what are we going to do adalah going to proceed with the phase angle pula. Okay, phase angle based on your diagram, it is located here. Okay, kita tahu opposite, adjacent, hypotenuse. Soalnya kita nak cari angle, kita akan guna tangent theta. So sekarang phase angle kita adalah phi, tangent phi akan jadi opposite over adjacent. Okay, opposite over adjacent. Opposite kita adalah siapa? This is our opposite. This part, which is BL minus BC. Okay, so kita pun akan tulis BL minus BC. And then, adjacent kita pula adalah this part here. BR. Okay, right. BR. So kita nak face angle saja. Shift tangent BL minus BC 199 over BR adalah 153. Selalunya ini modulus je lah. Because we are looking at the first quadrant only. Angle kita adalah 0 to, not first quadrant. Angle yang kita cari adalah acute angle. From 0 to 90 only. 199 divided 153. Shift tangent. Answer, kamu akan dapat 0.915 kat sini. Okay. Jangan lupa unit radian. Okay, can I proceed? Yes, Miss. Okay. So the next question is, calculate the current flows in the circuit if the resistance of the resistor is 26 ohm. Okay, kita nak cari apa nilai current yang akan lalu dekat circuit sini if given that this resistor is 26 ohm. Okay, alright. Kalau kamu tengok, I yang datang ni adalah I daripada power supply. It comes, it passes through the resistor, continue to pass through across the capacitor, continue to pass through across the inductor, and then go back to the supply. Okay, so current yang lalu, ketiga-tiga komponen ini is the same current. Okay, is the same current. Dan current yang tengah keluar daripada power supply ni adalah IRMS kita. And we have already have our VRMS. So kita boleh guna VRMS is equals to I RMS. Kita guna Ohm's law, V is equals to I R. Okay, Ohm's law, basic Ohm's law itu adalah for the opposition across resistors sahaja. Now, we have three component who are going to oppose, which is the resistance, reactant of the capacitance, and also reactant of the inductor. So kita ada tiga ini. So secara keseluruhannya, we have impedance here. Because impedance is the total opposition. When you have more than one thing that is going to oppose the current, okay, kita akan terus guna term impedance. Because kita nak total semua jenis opposition itu. Okay, so I'm going to substitute my Z here. Okay, VRMS ada. I yang kita nak cari. So you must know your Z so that you can find your IRMS. Macam mana nak cari Z? We have equation that is very similar to this one. Kita akan ada Z sama dengan R square plus XL minus XC square. Ataupun sebenarnya it can come from the diagram itself. Sebab
if you were to eliminate the current from the diagram, kita kena eliminate juga current daripada setiap voltage kita ni. Voltage ni adalah I XL, I XC, I R. If you were to eliminate all the term dekat sini, ini akan jadi IZ lah. Tinggal R, XC, XL dan juga Z sahaja. So kita akan guna kaedah yang sama untuk deduce this equation to deduce the equation for Z here. However, you only know the value of the resistance. Okay, value lain ni kita tak tahu. So you cannot proceed here. You cannot proceed. Okay, kita tak dapat bergerak lah. And then kita tengok balik soalan. Okay, kita tengok balik soalan. Try to find for information that can help you to solve this question. Mesti ada cara lain. Kalau kamu tengok, dia bagi nilai resistance. Dia suruh cari current. And we know that the current that come up from the power supply, IRMS ni, adalah current yang sama akan lalu across resistor ini, capacitor ini dan inductor ini to give the respective voltage across the component. So, kita boleh guna, masih menggunakan kaedah yang sama iaitu Ohm's law, basic Ohm's law. It's just that the Ohm's law across a resistor is going to equal to the current that passes through the resistor, RMS kita. Ini pun RMS. And then, dekat sini, because we are only talking about voltage across resistor, maka opposition dekat sini adalah melalui resistance sahaja. So you're going to take the value of voltage across resistor 153. 153 is equals to current yang kita nak cari. R kamu adalah 26 given in the question. 153 divide 26. You should get your IRMS as 5.88 ampere. Are we all good here? Are you Good, guys miss. following? Okay. Next adalah the inductance and the capacitance if the frequency of the AC source is 50 Hz. So given to us adalah frekuensi sebanyak 50 Hz. Okay. So from here, the question asked to find, soalan tanya, apa nilai inductor dan juga kapasitor. Okay. For chapter 6, we only have one equation that is relating the inductor and also capacitor. Okay, maksudnya kita boleh guna, you have this one equation to either find the inductor ataupun to find the capacitor, iaitu the equation of reactant. For the inductive reactant, equation dia adalah XL is equals to omega L, di mana omega adalah 2 pi FL. And then for XC adalah 1 over C omega. And then dia akan jadi 2 pi FC. Okay, so you can find the value of the inductor and the capacitor if you know the value of the XL dan XC. Sebab the other term dekat sini adalah 2 pi is a constant, frequency is given in the question. So kita kena cari dulu nilai XL dan XC. Macam mana nak cari nilai XL dengan XC ini? Okay, kalau kamu tengok, kita ada voltage drop across each component. So, voltage drop across inductor VL adalah 314V. Okay, so across this inductor kita akan ada current yang lalu, which is current from the supply. Okay, which is current from the supply, RMS, didarab dengan basic Ohm's law, but we are talking about across inductor sahaja, maka dia jadi XL dekat sini. Okay, tempat R tu kita ganti tu dengan, kita substitute dengan XL dekat sini untuk Ohm's law tu. And then you do the same thing. VC akan jadi I XC dekat sini. And then the value of V is given. I kita dah cari dekat soalan B tadi. So kita boleh terus cari XL. So your XL here will become 53.4
ohm. And then XC pula akan jadi VC over I. VC adalah 115 over 5.88. Current yang sama lalu. Because they are connected in series. And then kita dapat this much. Okay, kita belum habis menjawab soalan. Soalan tak minta XL ataupun XC. Apa yang soalan minta adalah nilai L dan juga nilai C dekat sini. Okay, your L here daripada sinilah. So your XL adalah 53.4 equals to 2 pi. Frekuensi adalah 50. And then you can find your L. Dan kamu pun tekanlah kalkulator to 53.4 divide answer. L kamu sebanyak 169,977. So you round off to 2 decimal places, you get this much. And then untuk ini pula XC kamu is equals to 1 over 2 pi FC. Therefore XC adalah 19.56 1 over 2 pi 50 C. One divide answer. Kamu akan dapat C kamu sebanyak 1.63 times 10 to the power negative for capacitance. Sorry, farad. Unit capacitance adalah farad. Okay, are we good? You should be able to relate. Okay tak? Good, Miss. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan proceed with the last question ya, iaitu the resonant frequency. Okay, you have already watched the video on the resonance frequency. Ada saya bagi video, so kamu tengok. So for resonant frequency, kita ada equation khas, iaitu 1 over 2 pi set LC. Okay, memang kalau resonance, this is the equation you will use lah. So now, all the value kita dah ada. Set L adalah apa? 0.17. C adalah 1.63 times 10 to the negative 4. Tekan-tekan calculator, you should get this much. Yang penting, kena dapatkan nilai L dan C from the previous question. Then you can do this question to substitute the value of X and C. Okay? Ada apa-apa yang tak jelas on this part? Example 10. Tak saya ulang? Tiada. Okay. Kalau tiada, next example was 12. Question 12 here. Okay, what you have here is a 2 microfarad capacitor. Sini dia bagi nilai kapasitor kita. So this is your capacitance. And a 1000 ohm resistor. So dia bagi nilai resistance kita for this particular resistor are placed in series with alternating voltage source of 12V. Okay, so bila dia kata source kita adalah 12V, dia tengah cakap 12V ini refers kepada siapa? V apa ni? What V is that? Anyone? V naught ke VRMS? VRMS. VRMS, excellent. VRMS. Okay. Kalau V naught tu memang dia akan mention peak voltage. Tak payah risau. Okay, other than that, voltage yang dia bagi adalah memang VRMS. Tak kisah dia kata alternating source punya ke, atau dia kata voltage across resistor ke, voltage across capacitor ke, dia tengah cakap pasal voltage
yang RMS itu dekat situ. And then dia kata and a frequency of 50 Hz, calculate the current flowing. Okay, dia nak tahu current yang akan flow. Current yang dia minta ni pun adalah current RMS sebab itu adalah current yang akan flow dekat dalam circuit. Because as I've mentioned this, dah banyak kali juga saya ulang benda ni. Dalam kita punya AC circuit, you cannot specifically say what is the current yang kita ada dalam circuit. Itu sebab dia tengah alternate. So kita guna this term RMS to mention that what current is flowing in the circuit. Okay, sebab sekarang kita akan sentiasa berubah in every minutes ataupun even second. So it is always alternating with respect to the time. So sebab itu kita akan guna kaedah this RMS to indicate this much current is flowing in the circuit. And then dia kata the voltage across the capacitor. Maksudnya dia nak VRMS across capacitor sahaja, which is VC kita. Okay, dia nak VC kita. And then dia minta the phase angle dekat sini, iaitu V kita. Right? Okay. So, apa yang kita ada dalam soalan adalah nilai C dan juga R. Based on the value given here, kita boleh deduce that the circuit yang kita ada dekat sini adalah RC circuit. So, you identify dululah kita akan ada R dan juga capacitor in the circuit. Kalau ada R dan capacitor in the circuit, kita punya phasor diagram yang kita hafal adalah begini rupa. VC, VL minus VC. Since adalah RC sahaja, you can eliminate the term of VL. So this is what we have. So V-net kita iaitu VRMS yang 12 tu akan duduk dekat sini. Because you only have VR and VC. So this is your V 12 volt tadi tu. And your theta 6 here. Okay. And then from here, kita juga boleh deduce equation kita adalah banyak yang kita hafal tu lah kan. Alright. Tapi kita tengok apa soalan. Minta untuk menjawab soalan. The current flowing, dia minta I. Okay. So you have your V net. V RMS akan sama dengan I RMS, and the opposition here is across R and also C. Kita ada dua komponen yang akan oppose current. So as long as you have more than one, the opposition now becomes impedance. So kita akan terus substitute Z dekat sini. Okay, so kita kena cari Z. So graf yang sama ni akan jadi resistor, reactant dan juga Z kita. Okay, so to find your Z, okay, kita ada summation Y dan juga summation X. So Z kita is going to become R square plus, kalau kamu hafal, kamu akan hafal XL minus XC square. Begini. This is how, if you were to memorize. If you were to use the diagram, kita tahu ini adalah X component, ini adalah Y component. So ada R square plus XC square sahaja. Kalau kamu hafal pun tak ada masalah sebab kita tahu term L tak ada dalam circuit, so you're going to eliminate all the XL term. Kita pun padam je lah. So dia dah sama dengan from the diagram itself. Interpretation yang kita buat daripada diagram iaitu summation X square campur dengan summation Y square. So, kita tengok. Nilai resistance ada, nilai reactive capacitance tak ada. However, the value of capacitance is given. So, kita cari dulu nilai XC. XC akan sama dengan 1 over 2 pi F C. The value of C is given. 1 over 2 pi F kamu adalah 50. Your C is 2 microfarad. Dan kamu pun tekanlah calculator. To shift by 1 divide answer, we should get 1.59 times 10 to the power 3 ohm. Ini adalah nilai XC kita. So now you can substitute. Your R adalah 1000 square plus with
1.59 times 10 to the power 3 square root. Kamu akan dapat nilai Z kamu sebanyak 1.87 sebenarnya times 10 to the power 3 ohm. This is your total opposition across the circuit which has resistance and also capacitance to oppose. Then rearrange equation tadi, V over Z. So V kita adalah 12, 1.88 times 10 to the power 3. Kita dapat 6.38 times 10 to the power negative 3 ampere. Alright. 1.88 exponent. Okay, so dah dapat current, selesai satu soalan. Next question adalah voltage across capacitor. So you only want to know what is the voltage across this capacitor. So voltage across capacitor akan sama dengan current yang lalu that capacitor. Okay, and then didarabkan dengan reactant in the capacitor. VC is equals to I X C. Because we only want across the capacitor sahaja. Current yang lalu across capacitor is the same current that is going to flow in the circuit, iaitu I RMS kamu, which kita dah cari daripada soalan A. So your I is 6.38 times 10 to the power negative 3. XC pun kita dah cari. And then you can press your calculator times 1.59 exponent 3. Dapatlah 10.15 V. This is the voltage across the capacitor. And then finally, the question asks to find the phase angle. Kita nak cari V ni. Okay, kita nak cari V ni. V adalah shift tangent. Kalau kita hafal, kita akan hafal VL minus VC over VR. Ini yang kita hafal. Ataupun shift tangent XL minus XC over R. Okay. Kalau begitu, kita cross check balik dengan circuit kita. Circuit kita adalah only RC. The term L does not exist. So kita boleh padang. So your equation only left with the component resistance and the capacitance. Engamlah. Ataupun kalau kita faham, kita dah lukis diagram, sebenarnya this diagram helps you to solve almost every question. So diagram ni, kalau boleh lukis diagram ni dah cukup lah, tak payah hafal pun sebenarnya. Okay, so as you can see here, this is your phi here, this is your angle here. Phi, opposite, adjacent, hypotenuse. Your opposite akan jadi your summation Y, which is VC. And then your adjacent akan jadi VR, summation X. Begitu juga if you were to use this one. Sebab diagram yang sama. Opposite, adjacent. Opposite kamu adalah XC, adjacent kamu adalah R dekat sini. And then kita tengoklah nilai apa yang kita ada. VC kita ada. VR belum ada tapi boleh cari. Dia akan jadi I, R dekat sini. Okay. And then kita tengok lagi lah. XC ada. R pun dah ada. And then straight away guna yang ni lah sebab semua nilai dah ada. Tak payah nak pergi cari VR. Kalau contoh kamu terlepas pandang bahagian ni, boleh juga guna yang ini. Tak salah. Masih tepat. It's just that extra work lah. You have to go and find your VC dengan VR tu. So your XC adalah 1.59 times 10 to the power 3 divided by your resistance is 1000. Tekan-tekan calculator, should get this much radian. Are we all good?
Ada apa-apa yang nak saya ulang? Jelas semua? Boleh follow? Yes. Okay, so kebanyakan tulis jelas. Okay, so I'll proceed with example 13 here. So for example 13, we have a 10 microfarad capacitor, 2 Henry inductor and 20 ohm resistor are connected in series with an alternating source given by the equation below. V is equals to 300 sin 300 T. So apa yang ada dalam soalan adalah nilai capacitance, inductance dan juga resistance. So based on the value given, we know that our circuit has resistor, capacitor and also inductor in the circuit. So this is an RCL circuit. Dan dia kata it is connected in series to the voltage RMS kita. Dia tak bagi secara nilai, dia bagi equation dia iaitu 300 sin 300 T. Where we have general equation for V which is V naught sin omega T. Ada orang angkat tangan ke? Isaac, any question? Ke terangkat? Sorry, tertekan. Okay, tak apa. Okay, so where were we tadi? We were comparing the equation to the general equation. So based on this, kita boleh buat conclusion that kita punya V naught adalah 300 voltage dan juga omega kita iaitu angular frequency kita adalah 300. Okay, so these are the conclusion you can make. So V naught 300 V and omega is equals to 300 radian per second dekat sini. Okay, dia kata calculate the frequency. So that's the first question, F. And then the capacitive reactant and inductive reactant, maksudnya dia nak XC dan XL. Impedance of the circuit, impedance adalah Z. As you can see, kita ada R, L dan juga C. So kesemua tiga-tiga komponen ini akan oppose. So when you have more than one opposition itu akan jadi impedance kita iaitu Z dekat sini. And then you have maximum peak current I naught. Dia minta phase angle. Ini tersalah. Phase angle. Lepas tu dia minta mean power. Mean power sama dengan P average. Okay. Alright. So, apa yang kita nak buat dekat sini adalah, since dia adalah RCL circuit, kita akan start dengan diagram RCL kita lah. So, saya akan terus sketch dulu saya punya phasor diagram. Because with this, I can find the other equations here. So, ini adalah VR, ini adalah I. So, I. Buat masa ni, saya tak tahu lagi VL ataupun VC yang lagi besar. Okay, sebab saya belum cari nilai VL dan saya boleh cari nilai VL dan VC. So saya assume lah, I'm just making an assumption here so that I can put my V here and then my V akan duduk sini. Okay, I assume. Ini saya assume sahaja so that I can get a diagram. This graph, phasor diagram can also be interpreted when you eliminate the R, dia akan jadi resistance, capacitive reactant, inductive reactant ataupun phasor. So, first question to find the frequency. Okay, nak cari frequency tak ada masalah sebab kita dah deduce omega from the equation. You have compared the equation with the general equation. So, this one is 2 pi F is equals to omega. So, F akan sama dengan omega over
2 pi. So omega adalah 300 bahagi 2 pi. So 300 divide, you get 47.75. Okay, 47.75. Unit jangan lupa. After that, capacitive reactant and inductive reactant. Okay, ini tak ada masalah. Okay, dia memang ada equation dia yang tersendiri. So, XC akan sama dengan 1 over omega C. Okay, 1 over omega ada. Kamu compare dekat sini. When you compare, you know, your omega is 300. So, dia akan jadi 300. Nilai C diberi dalam soalan 10 mikro. So 300 times 10 exponent negative 6, 1 divide, you should get 333.3. 300 darab 10 exponent. Ya, 3. Saya rasa saya tersilap decimal places dekat sini. It is 33. Oh. Okay, unit untuk XC jangan lupa. Next, XL. 2 pi FL ataupun omega L. Omega ada, L adalah 2 Henry. So you automatically get 600 dekat sini. Oh, okay, I know why. Kamu akan dapat 600 ohm dekat sini. Okay, jawapan dekat sini, dia punya, kenapa dalam bentuk decimal place adalah, you can also do this one as XC sama dengan 1 over 2 pi FC. Sebab kamu dah ada nilai frekuensi juga. You have already found the value of frequency. So 2 pi 47.75 darab dengan 10 micro. Okey, bila guna kaedah ni, kamu akan dapat jawapan kamu dalam decimal places yang diberi dalam answer scheme. Begitu juga untuk Excel kamu. If you were to use 2 pi f L, kamu akan dapat 599.42. Okey, dua-dua diterima. Okey, tapi ini lagi direct lah because you already have the omega value. Okay, tapi kalau awak memang hafal XC adalah 1 over 2 pi FC, maka kita akan guna F daripada sini. So you're going to end up with the answer with those decimal places given in the question. However, both is correct lah. Betul je dua-dua. Jangan risau. Okay, bila tekan calculator, kamu akan dapat jawapan. Bila round off tu, betul lah dia akan dapat 600 dan 333 masih. Are we good here? Good, Miss. Kamu ni silap-silap tak tengok ke nota? Tunggu menjawab je. Good, Miss. Okay, Miss. Boleh, Miss. Next dia minta impedance. Okay, impedance dekat sini. Impedance adalah Z kamu ni. Okay, Z is the resultant between your X component and Y component. So dia akan jadi Z equals to summation X. Summation X kamu adalah ada resistance sahaja, square. Campur dengan summation Y. Okay, sebab kita buat assumption ini lagi besar. So dia punya summation ni akan jadi XL minus XC square and then square root. Kamu pun masukkan nilai resistance diberi dalam soalan. XL dan XC dah cari 599 ataupun boleh guna 600 terus. 600 minus 333 square and then square root. Tekan calculator, you will get your impedance such as 266.51 ohm.
260 ataupun 267.19. It depends on what value you substitute here based on what you have got here lah kan. Dia ada dua jawapan kalau guna frekuensi ataupun ni. Dia lari sikit je lah. Tapi it is accepted sebab your method is correct. Tak payah risau. Okay, and then next dia minta maximum peak current I0. Kita nak cari I0. So kita akan relate dengan Ohm's law. Sebab ada V, kita nak cari I. Ohm's law, V is equals to I Z dekat sini. And as you can see, you have already deduced your V0. Kita nak cari I0. So equation ini, equation Ohm's law ni, dia akan jadi V0, I0 dan Z. Kenapa Z dekat sini Because you have more than 3 component, you have more than 1 component here opposing. So total opposition. Sebab kita nak cari I0 dan kita ada V0, so kita jadikan equation ini sebagai V0 is equals to I0. Kalau nak guna RMS, dia kena V RMS equals to I RMS. Okay, sebenarnya equation ini kita akan guna untuk RMS lah. V RMS is equals to I RMS Z. V RMS adalah V0 over set 2. I RMS adalah I0 over set 2 Z. Okay, and then cancel. Set kita dapat sama juga. So V0 300, I0 is what you're looking for. Z kita dah cari 266.51. So you press your calculator, you will get your I0 here. Dan dia minta phase angle, shift tangent, Y component, your Y component, ini Y component kita lah, which is XL minus XC bahagi dengan X component. So XL minus XC over R. XL kamu adalah 600 minus 333.33 divided by 20. You will get your answer such as okay, jawapan dekat sini dalam degree. Kalau radian 600 minus 333 shift tangent 1.4 1.5. Did you guys get 1.5 juga? Yeah. Okay, kalau radian 1.5. Kalau guna degree tak ada masalah jugalah. Cuma selalunya kalkulator kita untuk chapter ni memang dalam mode radian sudah. And then finally, dia minta mean power. Okay, mean power of the circuit. Okay, kita tahu mean power adalah voltage, power dissipated across resistor sahaja for the RCL circuit. Because when you have combination of resistance, capacitance dan juga inductor, the power can only be dissipated across resistor sahaja. Sebab untuk L dengan C, average power dia adalah 0. Sebab dia memang tak boleh dissipated across them. Dia tak boleh ada loss in the energy. Okay, if you remember pun, kalau graph untuk C dengan ni, you are going to have this type of graph. Bila begini, average dia gives you 0. Average adalah yang dekat tengah sebab kita ada half cycle positive and ada half cycle negative. Okay, so dia akan simpan dan dia akan guna balik. Disimpan, dia guna balik. However, untuk resistor, dia punya bentuk graph dia begini. Everything is on the positive side. So you will have the energy loss across resistor sahaja. So for the overall pun sekali, dia akan jadi I RMS square across resistor. Okay, ataupun kalau nak guna I RMS V, dia kena V across resistor sahaja. Okay, sebab P kan, P is equals to IV, V square over R ataupun I square R. Okay, yang V ni kena across resistor sahaja.
If you were to use this equation, it must be VRMS across resistor sahaja. Okay, you cannot use V total dekat sini. Itu kamu kena hati-hati. So kalau nak selamat, you better choose this equation lah yang ada I dengan R je. Sebab kita tahu memang drop across resistor, kita ada potential loss across resistor ini, and kita nak substitute pun nilai resistance sahajalah. So tak payah risau. Dan I adalah I yang sama yang akan lalu across both. So your IRMS dekat sini, kita belum cari. Kita belum ada nilai untuk IRMS sebenarnya. You do not have the value for IRMS in the question. Ataupun kita belum cari. As you can see, kita dah ada nilai I0. You can relate I0 to your IRMS such that IRMS ni sama dengan I0 over cert2. Ini equation untuk IRMS kamu. Okay, and then jangan lupa squarekan. Resistance pula dia bagi dalam soalan 20 ohm. Boleh tekan kalkulator, dapatkan jawapan kamu. Okey ke? A coil having inductance of 0.4 Henry and resistance 12 ohm connected to an alternating source of 110 V 25 Hz. So kita ada nilai inductance dan juga resistance where it is connected across VRMS yang mempunyai frekuensi 25 Hz ini. So our circuit adalah RL circuit sahaja. Ini adalah circuit jenis RL. Dan soalan minta RMS, current. So sentiasa bila nak cari current, kita akan relate dengan Ohm's law. V is equals to I. Kalau dia hanya resistance, R lah. Kalau dia adalah combination of more than one, kita akan consider dia as the total opposition, maka dia akan jadi impedance. Sebab tu, kalau boleh hafal sahaja V is equals to IZ. Kita hafal V is equals to IZ sahaja. Lepas tu awak tengoklah opposition melalui siapa? Resistance sahaja ke? Capacitance sahaja ke? Inductance sahaja ke? Atau kombinasi? Kalau kombinasi dia akan jadi R square, XL square. Ini untuk RL. R square, XC square untuk RC. Dan juga kalau kombinasi semua tiga, dia jadi begini. Okay, ini adalah semua possible benda yang kita boleh substitute untuk Z ini. Kalau hanya satu saja opposition, that respective component punya lah. Kalau kombinasi, kita tulis begini. Sebab kalau awak takut, awak terlepas nak identify adakah V is equals to I, Z ini. So to be safe, hafal je lah. And then, VRMS given in the question as 110, 10, and then IRMS yang kita nak cari. So, Z ini kena cari dulu. So since it is an RL circuit, so Z kita akan sama dengan R square plus XL square. R square 12 ohm, XL tak ada, kena cari juga. Macam mana nak cari XL adalah 2 pi F L. Ini adalah XL kamu. And then masukkanlah nilai frekuensi 25 Hz, induktor 0.14. And then tekanlah kalkulator, you should get your Z as 25.05 ohm. Ini adalah impedance kamu, sorry. Ini adalah impedance kamu. So boleh masukkan dekat sini. Okay, then your IRMS is now V 110 bahagi dengan 25.05. 4.39 ampere ataupun kamu akan dapat 4.40 bergantung kepada nilai yang kamu ambil dekat sini. Kalau kamu tak round off kepada 2 decimal places lagi, your Z, you will get this one as 4.4 lah. Okay? Masih tahu okay? Miss kenapa tak masukkan XC? Sebab tak ada komponen C, sayang. Tak ada XC. Sebab tak ada C.
kita tak ada capacitance dalam circuit kita. Circuit kita, dia kata a coil having inductance and resistance sahaja. So dalam circuit kita ada resistance dan inductance sahaja komponen dekat sini. Kalau nak masukkan XC pun, bila C tak ada, macam mana nak masukkan XC? So nilai dia adalah kosong. Sebab tu saya cakap kita kena tengok ini adalah kombinasi antara siapa dengan siapa. So equation kita dekat sini, ini adalah pure resistor, pure capacitor, pure inductor. Ini adalah gabungan R dengan L, R dengan C. Ini adalah gabungan RC, L. Kalau ada semua tiga-tiga, baru dia akan ada XL minus XC. Dalam kes kita, tak ada capacitance. So dia akan jadi RL sahaja. Okey ke Masyita? Okay, good. Tadi Jeremy ada tanya soalan, 15B masih tak dapat. Okay, kita akan tengok 15B pula. Dia minta the resistance. Okay, let me read the question first. We have a series of RCL. Okay, sekarang ini adalah RCL circuit di mana kita akan ada resistance, capacitance dan juga inductor dalam circuit kita. Ada gabungan semua tiga-tiga dekat sini. Containing a 5.10 micro capacitor. So ini adalah nilai capacitance kita. And a generator whose voltage is 11V. Okay, maksudnya generator dekat sini adalah kamu punya power supply lah. So ini adalah V RMS kamu. At a resonant frequency of 1.3 kilohertz. So dia kata resonant frequency kita adalah 1.3 kilohertz. The power dissipated in the circuit adalah sebanyak 25 watt. So, power yang kita dissipate at resonant, power at resonant adalah 25 watt. Okay, so sekarang apa yang soalan minta dekat sini adalah the inductance. Soalan pertama, inductance kamu boleh cari menggunakan kaedah sebab nilai resonant frequency diberi. Resonant frequency adalah 1/2 pi sert LC. Okay, as you can see, the value of resonant frequency is given. Ini semua constant. C diberi, boleh cari inductance untuk soalan A. Once you have got your inductance, next dia minta resistance. Okay, macam mana nak cari resistance dekat sini? Okay, macam mana nak cari resistance? Okay, kita tengok, kita guna pakai informasi yang dia bagi dalam soalan. Sebab dia kata kita ada power dissipated at resonance sebanyak 25. Power can only be dissipated across a resistor sahaja. So kita boleh guna power across resistor adalah I RMS square darab dengan R. Okay, dan kita tahu at resonance kita punya impedance paling minimum. Okay, Z kita akan minimum which is Z kita sama dengan R sahaja. Your Z akan sama dengan R sahaja. Okay, nilai R yang kita nak cari ni. P diberi, you need to find your I sebenarnya. Untuk cari I, kita akan guna V RMS sama dengan I RMS Z. Sebab V RMS ada dalam soalan. 11 sama dengan I RMS. Okay, Z ni. You need to substitute first. Z hasil gabungan RCL. Hasil gabungan RCL Z untuk RCL lah sepatutnya dia adalah R square plus XL minus XC square. Sebab semua tiga-tiga komponen wujud. However, kita punya syarat sekarang adalah at resonant. At resonant, Z kita adalah paling minimum and Z kita akan sama dengan R. Sebenarnya kenapa dia boleh sama dengan R adalah resonant hanya akan berlaku bila your XL is equal to your XC. So bila XL equals to XC, this one becomes 0. So you have, and then square root cancel. So kita dapatlah
sama dengan Z. Dan ini adalah nilai yang paling minimum you can go when you have a combination of RCL dekat sini. So your Z is equals to R at resonant. Sebab tu bila kita tulis, sebab kita nak guna power dissipated at resonance sebenarnya. Therefore kita kena consider syarat at resonance. Iaitu bila XL sama dengan XC, Z kita akan sama dengan R. So sekarang I can simply substitute this as R dekat sini. Okay, dia akan jadi R dekat sini. So kalau kamu tengok masih unknown. This is what you're looking for. Okay, tak apa. Awak ada dua unknown yang sama dekat sini. So what can you do is awak boleh buatkan IRMS sebagai subjek kamu. Kamu akan dapat 11/R. This is your first equation. Now take this one, substitute in your R. Okay, IRMS kamu akan jadi P25. 11 square 121 over R square darab R. Cancel, tinggal R sahaja. Now you are left with the R yang kita looking for. So 1 to 1 divide 25, dapatlah R kita sebanyak 4.84 ohm. Okay, so dekat sini kita tak ada direct way to get the value of R sebab most of the information tak ada. So kalau kamu tengok ini dua, you can relate because unknown kita adalah benda yang sama, I dengan R. Dua-dua missing dekat sini adalah I dan R. So kita pun cuba masukkan dalam satu so that you can eliminate one of the unknown so that you can find the another unknown here. Okay tak?